Ćao ljudi, evo stigao sam u Chongqing. Znači Chongqing je grad u nekoj, kako bi oni rekli, zapadna, jugozapadna Kina. Poznat je grad skoro, pošto je kao neki cyberpunk fazon, uglavnom vidjet ćemo pun je stepenica, mene kolena ubijaju od bolesti, bate. Ne od ove bolesti u mozak, nego ove od tiroide. Uglavnom, tek sam stigao, idem dalje na drugi metro. Chongqing je ogroman grad, možda je i najveći na svijetu, ili je tu negdje s Tokijom se lomi 30 nešto miliona. Uglavnom je nepoznat većem delu svijeta, sad je od skoro poznat. Ja znam za njega jer živim u Kini od 2017. Uglavnom, evo da vidite malo kako izgleda ta sila. Evo ga. I ovo je Yangtze reka, ili na kineskom se zove Changjiang, što znači dugačka reka. I evo došao sam u stanče, to jest sobu što sam iznajmio za prvo večer, 108 juana, znači 15 evra u centru Chongqinga. Tako da prvo večer sam ovdje, sutra idemo u hotel, znači sa turistima će da budemo tamo 2 noći u Chongqingu i pićemo dalje. Ovako. Kupatilo standardno, šta je važno da je čisto meni, evo. Sudopera, i ovo vam je normala u Kini. Znači nema tuš kabina, nego samo jedan slobodan prostor. Tu navikne se čovjek, to je to. Ko čisti i to lakše mu je. Idemo dalje, sobičak, prozor kao ima mali, u suštini ko da ga nema. Uglavnom evo, sve je tu čisto, uredno, novo, frižiderče. Znači ne znam ja, evo ga projektor tu. Krevet super, isprobaja sam ga. Znači sobica je bombonica. Prozor bez veze na 34. se spratu, nalazi se nekom dobrom pogledu, međutim, evo ga, provali ugleda dole. Evo da lutamo malo noću po Chongqingu, da vidimo kako i šta, nemam pojma, ne treba da idem, a ću da teram malo. Ovo je sve klopica, kapiram da su ovo turisti uglavnom. Ako nečeg ne fali po Kini, brate, to je ljudi. To je ljudi na sve strane. Znači, ima ih ko Kineza, brate. Sad ćemo da vidimo. Znači, šareno je svuda i naravno Mek. Mek je na svakom koraku u Kini. Evo malo. Zgradice za jebancije. Lele, brajko. Malo me podsjeća na Hong Kong, Chongqing s ovim zgradama ogromnim. Ali ima mnogo više prostora ovako po trotoarima i sve to. Inače svuda su zgradurine ogromne. Ja ne znam kako se to snima i sve to. Ali ovo izgleda baš cool. Baš je cool grad, ima ono uzbrdo, nizbrdo. Evo neka zgrada. Vjerojatno je nova dosta, samo izgleda staro. Evo ujutru kako izgleda to. Mislim, zgradurine preogromne, što bi rekli. Mislim, to je to. Znači ovo je Longmen Hao. To je ta stara ulica u Chongqingu koja je napravljena, ne znam, krajem 19. vijeka. Tu je bila luka na reci Yangtze koja je tamo. Evo ga, Chongqing puca, brate. Ba. Valter brani Sarajevo. Gdje si, Valter? Ja sam kuhalo kvadre, ja imam i... Evo, ekipa je tu. Idemo. Evo fora, ljudi, vidite. Tu smo na zemlji, zgrade visoke sve, zezanje.
I onda cepaš vamo i šta ima? Vidite, ništa, normala, jel da? Gle, tamo prvi sprat. Evo ga, 21. sprat je ovo. Ovdje je znači 0, ovdje je 21. Bam! I to je ta čuvena stanica monorela koja ide kroz zgradu. Inače zgrada i ta stanica su odvojene strukturalno. 20 cm ima neka izolacija, pošto da ne bi tutnjelo i ne bi bilo glasno i da se ne bi treslo ovim ljudima koji žive u zgradi. Inače ispod su neke radnje, tamo oko 8. sprata su 6., 7. 8. sprat su ta stanica, a gore iznad je rezidencijalni deo. Evo. Znači to je pruga, brate, ide kroz zgradu. Drevni kineski restoran, fried chicken, kako se kaže to, pržene piletine. Ok. Ovo je Ciqiko, to je stara trgovačka ulica koja postoji preko 1000 godina. Ima svega da se jede, evo ga, mesa. Ko voli da pije pivštinu, evo ga, bate, pogledajte to. Znači, sve su točilice. Idemo. Razna pivo, evo, dođeš, vidiš tu koje je pivo, šta, kako i bam. Evo piše Qingdao IPA, Qingdao. Ovo su neke akcije, valjda, cene piva i količina i to je to, ljudi. Dakle, čao burazirce. Ništa, ko voli pivo, ja ne volim, to je to. Osam i 30. Zekambaki. Gdje je ekipa? Ekipa, evo ga vamo. To je Bailong lift, Zhangjiajie. Inače, to je 360 metara je i najviši lift je koji nije u zgradi na svijetu. Bailong, mislim da bi trebalo to da bude ono beli zmaj. Super ljudi. Jeste spliće, ajde vamo, maheni. Maheni, Jeste. I ljudi, idemo sad na Tianmen planinu. Mrzim kišobrane, ali brate imam kabanicu, kišobran i ove navlake za patike, brate. Idemo Tianmen Shan, pićimo gore, ljudi su tu, pada kiša, ali su svi zadovoljni, zato što idemo na jedno od najjačih mjesta u Kini. Gore penjemo se žičarom, pa idemo na one stepenice, ima 999 stepenika, pokazat ću gore posle. To je baš cool. Ja sam se peo prošli put i sad ću opet. Znači odavde do vrha gore 999 stepenika. Jedva. Evo ljudi, koper,
I evo naravno na vrhu Tianmen planine. Gdje je, brat? Evo ga, Burger King, brat. Ladno Burger King. Evo. Ovo je na vrhu planine. Evo ekipa tu. Tu su svi. Evo ga, brate, stakleni most. Ja sam se ukakio. Evo ekipa je tu i niko, znači nikog nije strah sem mene. Evo ga. Dole ima jedno 500 metara provalije. Ne vidi se od magle sad. Možda i bolje. Ali ajde. Idemo stakleni mostovi. Evo ga vamo. Snimi Jacksona. Tun. Nije svejedno, brate, nije svejedno, evo ga dole. Ne znam da li se vidi, ali brate, inače magla, svuda magla oko nas. Odlično. Stigli smo u Furong, evo ga Splićo snima tamo, vrate, cimer mi. Evo ga, Šugaman. Evo ga, brate, sobiče tu, neki rustik fazoni. I evo ga, kako se zove ovo, bre, Furong, hibiskus. Ko što sam rekao pre, u Furongu smo. Ovo je taj stari grad, pićemo dalje. Evo je moja ekipa tamo. Idemo, vidite. Inače grad postoji skoro 2000 godina. I tu su uglavnom tuđija ljudi. Ta manjina. Vidjeli ste neke plesove pre. Tako da grad i dalje ima puno očuvanih tih starih zgrada i ulica i svega, to je ono baš cool, pošto u Kini često ti stari su samo obnovljeni, a ovdje ima puno. Evo ekipa je tu. Evo ljudi, Fenghuang ili grad Phoenix Town, znači 1300 godina postoji mjesto, popularno je u Henanu, već nije u Henanu, nego je u Hunanu. To je razlika. H je reka, Hu je jezero. Nan je južno. Ok? I tu smo sad, ekipa je tu. Gdje si, šefice? Šefika. To je Mjao nošnja. Evo ga ljudi, Fenghuang. Idemo dalje. Sad ćemo na čamac da se vozimo tamo, eno je tamo žena u crvenom. Idemo oko nje, ona pleše tu. Čuvarkuća. Mi zovemo ovo. Znaš ovo, usti kad stavlja. Evo ga buražak. Inače ta baza za pande, za očuvanje i istraživanje o pandama je preogromna.
To su stotine, ako ne i hiljade hektara površine. Preogromno, brate. Vidjeli smo masu pandi. Tamo. Evo, Mihal kaže kad bi mogao da se reinkarnira, on bi u pandu, ja bi za njim. Leži, jedi, sedi, spava. Evo, stigli smo, gdje smo, brate? People's Park, Renmingongyang u Chengdu. Inače, taj park postoji isto stotinama godina, ako ne i više. Uglavnom, to je to, sad ćemo imamo šta ima. I evo ga. Ovo su muški, evo. Najre. S one strane, ovo su muški. Ovo je matchmaking market, evo piše se košta kako, koliko godina, koje godište, 79. Ovaj star. Vidimo gdje su žene, ja sam oženjen, ali ajde. Ajde ljudi, kome treba žena, brate, Chengdu, dobar. A morate lovu da isprsite. Evo vidite ljudi, tu su tetke, ujaci, babe, majke, strine. Učitelj, ovo je neki učitelj. Prodaju, valjaju, šta, kako. Znači traže da im se da se žene udaju i tako to. Znači, ja ne mogu, gotov sam, ali evo ima ovih naših momaka sa sela, neoženjeni, brate. To je to. Znači vidimo ko hoće. Ovi plavi su muški, sve jedno piše Nansheng. Mislim tamo imaju rozi da su to žene. Ove su te čajanke, to jest čajđenice. Evo svi piju čajeve tu okolo, cepa se suncokret i pije se čaje, bate. Štaš bolje? Evo tamo. Idemo preko. Evo ljudi. Evo pandice. Recimo Sichuan su gdje Sichuan je mjesto gdje pande žive, to je ta provincija. A Chengdu je glavna baza za istraživanje o pandama i taj najveći centar. Ima ih više po Sichuanu naravno. A Chengdu je glavni grad od Sichuana i ovaj park se zove Renmingongyang, kao što rekao smo. Desi se čaj. Je zgrada drvenih, brate, ovo je prejako. Ovo kida, brate, kako je, stvarno. Gore ima ova face change za jebancija. To je sve drveno, brate. Sve drvenjak. Bajo moj. Ovo je ginko. Vidite, ima baš specifičan list. To je čuveno kinesko drvo. Naravno, ovo je odrađen kao neki bonsai. Ono raste veliko, bude baš veliko drvo. Normala. Ovo je Jin Li drevna ulica. Pitrimo, bate. Vidite to ljudi, prelepo je, brate, nema tu šta. Evo. Sad ćemo čistimo uši, brate. Uši, ne uši, nego uši. Idemo, brate. Evo, 30 juana, šta mu to dođe, 4 evra, 10 minuta. Evo, čisti se uši, brate. Kakva bi to bila priča da nema hrane, evo. Evo neke prepeličice. Prepelice. Tu je takoyaki. Takoyaki, kizadači. Ovo je tanghulu, 是不是？我是哈尔滨的。Ništa.
zakazujte turu, dolazite u Kinu, vodi vas baki gdje hoćete. Mala željeznička stanica u Kini. Padne nego meni. Vikend je gužva, ide se svuda. Evo, ekipa je tu. Evo. Vagon broj 5 je ovo, mi idemo u trojku. Evo, stigli smo u Fanglong, Žuti zmaj, tu smo negdje oko 3000 metara i pićimo sa žičarom, idemo gore na vrh i onda peške bit ćemo na oko 3,5 milje, vidjet ćemo, bit će tu sava što ono kaže. Evo malo planinica, idemo. Idemo gore na jezero, šareno, 500 metara ima cepanja drva, 500 metara ima da se ide do šarenog jezera. Gledaj ga, brate, natovario, svaka čast, ti. Evo, sišli smo sa planine, malo kroz šumicu, vidite što je dobra staza, brate, to je to. Imali smo neka 4,5 km ovako voda, vode nije bilo dovoljno, ali bilo je par bazenčića koji su napunjeni, ali dobro, vidjeli smo skroz gore na vrhu. Ništa, pićemo dalje sad u Jiuzhaigou večera i onda Blejca. Sutra još jedan nacionalni park i preksutra idemo u Chengdu. To je to, vidite. Ma ovo podsjeća isto stvarno kao kod nas negde ili po Evropi i tako eto. Dobro jutro, radni narode Crne Gore. Evo idemo u Jiuzhaigou ili Dolina 9 sela. To je u Sichuanu jedan najpopularnijih nacionalnih parkova, inače tibetanska oblast. Evo vidite, mislim naravno da se tu malo to koristi više u komercijalne svrhe, ali vidite ovo su ovi tibetanski koji se obrću za molitve. Mislim, ja nisam siguran kako to funkcioniše, ali to je to. I evo ljudi u Chengdu je, sa glavu ću da izgubim, znači klizaje su mi ove papuče, ovo je brate, znači zezanje. U Chengdu smo Changxilu, tako se zove ulica, ja mislim. Ovo je za kupovinu, ko to voli, ja nisam ljubitelj, ali ima tu svega. Ima od ovih fancy tu, do ne znam nija šta su tu, Diori, Chaneli i to, do ovih raspada Skechersa i to. A eno tamo ima onaj High Wave Sports, to je cijela ova je sportska radnja. Uglavnom to je to, idemo dalje da tražim nešto. Ako preživi čiča ovo klizanje, vrate, ja ne znam. To je to, idemo dalje, vrati. Al trese čaj, brate. Gubi se. Nema ništa, evo seke pevaju, brate. Slabo pevaju. Murija. 水上的我思要
Evo živeli, ba jaja do jaja. Brat ladno vodi aligatorče na povodcu, da. Evo ga Branko. Branko ti je Steve Irving Republike Srpske. Ajde, ti će oči. Ajde, gledaj, malo aligatorče. Say that you leave me in the crowd, and I cry. I ćao ljudi, danas idemo u Lešan Budu, to je ta najveća statua Bude u svijetu, preko 70 metara, a pre toga evo stali smo malo tu da prezalogajemo, evo nosi se majica brate, od firmu, jebi ga, to je to, idemo dalje, evo vidite restoran kakav je brate, to je, znači, sve ove male posebne kućice su kao za osobe pojedinačno, mislim svaki ima svoje, evo tu su naši jedna ekipa, to je druga ekipa, sad ćemo vidimo gdje ima mesta. I evo, stigli smo u podnožje Kurčika Bude. Sad ću vam pogledam koliko je. Bam! Evo nikad tu. Samo su moji prsti, brate, preogromni. I idemo gore, bam, 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 bam. Znači 71 metar visine. Nekad je tu bio paviljon, bio je krov iznad, ali međutim to je uništilo i vreme. Ne znam kako da vam pokažem, ne smijem tamo da dira niti bilo šta, uglavnom taj prst dole je ono veći od mene. Wow. I evo su prsti od Bude koji su preogromni ljudi. Wow, to je preogromno. To je to, brate. Završili smo Lešan Budu. Pa rekao bih da je za ovu turu, brate, možda meni najveći highlight. A i neki su se složili. Jebi ga. Nije nam vreme bilo na strani. Kad smo bili u Zhangjiajie i tamo Tianmen planina. Evo nazad u Chengdu. I sutra Čišća. Kud koji mili moji, brate, vidimo se. Oni će nazad za Srbiju, Bosnu, Hrvatsku, Njemačku, Švedsku, ima i Švedske, a ja ću nazad u Hajko. Idemo, brate.